जय हिंद। हमें फास्ट आउ सेकंड पार्ट रे 243 नंबर क्वेश्चन पढ़ी देथिले। जदि देखि नांती क्लास टी कर देबे। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा। देखंतु ए डैश इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट बट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स containing an order of the court to the government issue only by the High Court or the Supreme Court of India। ताको कुआ जाए रीट कुआ जाए रीट जोटा कि ओनली सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट ऑर्डर कर पारिबे। और पांचटा रीट अछि फॉर्मल डॉक्यूमेंट जोटा कि प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश occurs when a government's total expenditure exceed the revenue that it generate excluding money from borrowing। এটা হচ্ছে fiscal deficit occurs when government total expenditure exceed the revenue। ଆମେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିଦଉଛେ ଆଉ ଯେତିକି लॉस है सेटा होची फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा कुआजे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कबड्डी टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर। गोटे कबड्डी टीम रे केते जण प्लेयर थान 7 जण प्लेयर थान। गोटे कबड्डी टीम रे 7 जण प्लेयर थान। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन जो थिले नॉमिनेट होतले 2 जण मेंबर बट जनवरी 2020 रु एटा उठाई दिया जायछि हला। एबे केही मेंबर रहु ना जे एंग्लो इंडियन ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अली अकबर खान वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट। अली अकबर खान जने सरद प्लेयर सरद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरद प्लेयर मन रखिबे अली अकबर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन Amartya Sen was awarded the Nobel Prize for Economics for his contribution to welfare economics in which year? The answer अब 1998 मन रखिबे। आंसर टा देनी वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे पाइथिले बट ईयर होची 1998 1998 रे अमर्त्य सेन हमर इंडियन जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले इकोनॉमिक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन an adult human body has dash bone। मो adult human body रे बोन थाए 206 खंड 206 बोन थाए एडल्ट ह्यूमन बॉडी रे। आ न्यू बोर्न बेबी रे 300 बोन थाए कते 300 बोन थाए न्यू बोर्न बेबी रे। तो तले एडल्ट बोन सही जाए तो कम 206 होई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत शैल बी डैश। आर्टिकल 1 रे मोर अछि कोन अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स हला। एटा अछि आर्टिकल 1। Next question article 12 to article 35 of Indian Constitution mainly deals with fundamental rights given in dash of Indian Constitution। এটা part 3 रे अछि। part 3 रे अछि कोन article 12 ରୁ article 35 part 3। next question article 32 of the Constitution of India deals with dash। article 32 deals करछि the right to constitutional remedies। The right to constitutional remedies article 32 जोटा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहथिले हार्ट एंड soul of the constitution। next question अटल पेंशन योजना of the government of India is open to all saving bank post office saving bank account holder in the age group of अटल पेंशन योजना। एटा सब सेविंग बैंक अकाउंट एवं पोस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में एटा होची 18 रु 40 वर्ष मध्य हेतु दरकार 18 रु 40 वर्ष व्यक्तियों पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट व्हिच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। बैंक रेट टा कोन ना कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई जो मनी हमें आनु ना जो बैंक आनती से बैंक रेट से माने दियंती बैंक रेट हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहू इज ए फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। बिहू गोटे फोक डांस हैला क्लासिकल डांस नुहे परीक्षा में आस्ते कोटा आदु क्लासिकल डांस नुहे बच्चा तेणुकरी बिहुटा मन रखियो आसाम रो क्लासिकल डांस नुहे एटा होची फोक डांस। आसाम रो क्लासिकल डांस होची सात्रिया होची आसाम रो क्लासिकल डांस बिहू होची फोक डांस ऑफ आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन धुआंधार फॉल एंड कपिलधार फॉल आर सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। धुआंधार फॉल कपिलधार फॉल माने होची कोन नर्मदा को रिवर नर्मदा हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन
First national park of India that was established in 1936 was named as first national park ता ना होची कोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड अछि आगु ता ना थला हेल्ली नेशनल पार्क कोन थला हेल्ली नेशनल पार्क जोटा कि हमरो भारत रो फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 रे एस्टैब्लिश हितला 1936 रे एस्टैब्लिश हितला हेल्ली नेशनल पार्क परे जिम कॉर्बेट रोटे जने थिले ताको ना रे एटा रखाई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कोड अछि उत्तराखंड राज्य रे नेक्स्ट क्वेश्चन Gandhi is in fact signed on 5th March 1931 is associated with the civil disobedience movement civil disobedience movement आईन अमान्य आंदोलन जोटा थला 1931 रे गांधी जी करथले हला हमर दांडी मार्च करथले साबरमती आश्रम रु दांडी मार्च तो 5 मार्च रे गांधी विदिन पैक्ट साइन करथले नेक्स्ट क्वेश्चन Hornbill festival which also called as festival of a festival festival रो फेस्टिवल पर्व रो पर्व कोहा जे का को हॉर्नबिल फेस्टिवल को एटा होची नागालैंड रो ए फेमस फेस्टिवल मनोके हॉर्नबिल फेस्टिवल कोड अनुष्ठित हुए नागालैंड राज्य रे नागालैंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2003 Dash became the first and youngest Indian woman dancer to be awarded with the Padma Vibhushan youngest Indian woman dancer के पहले सोनल मानसिंह के सोनल मानसिंह जो तीन ताको पद्म विभूषण अवार्ड दे सम्मान करथिला हला जे कि दुटू तीनटा डांस करथिले ओडिसी भारतनाट्यम कुचिपुड़ी हला ओडिसी भारतनाट्यम कुचिपुड़ी ये तीनटा क्लासिकल डांस सहित से छौ जोटा छौ सेमी क्लासिकल डांस भी से करूथिले नेक्स्ट क्वेश्चन इन अगस्त 1858 the British Parliament passed an act that set an end of the rule of the company and transferred rule into the hands of British monarchy. It was called Government of India Act 1858 है Government of India Act 1858 कौन करथिले तांको जो पावर टा ब्रिटिश कंपनी हाथ चला सेटा ट्रांसफर है कि कोन हला ब्रिटिश मोनार्ची को जायथला को एट अनुसार गवर्नमेंट ऑफ India Act 1858. Next question. In India, which kind of emergency can be proclaimed on the ground of water, external aggression or armed rebellion? National Emergency Article 352. हला यदि हमरो एक्सटर्नल एग्रेशन माने बाहरु किछि यदि आक्रमण हुए एग्रेशन के देखाए कोनसे देश ता सेटा कोन नेशनल इमरजेंसी लागबो आर्टिकल 350 अनुसार हला प्रेसिडेंट रूल होची 356 এটা ইমার্জেন্সি এটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হলে আর্টিকেল 352 হলা যদি এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশন লাগিব নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ অলিম্পিক গেমস ডিড কর্নম মালেশ্বরী বিকম ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ওমেন টু উইন অ্যান অলিম্পিক মেডাল আনসার সিডনি 2000 অলিম্পিক গেম অস্ট্রেলিয়া সহ সিডনি হোস্ট হতলা 2000 অলিম্পিক গেম সেতে কর্নম মালেশ্বরী যে কি ওয়েটলিফটিং রে मेडल जीतिले हला वेटलिफ्टिंग रे मेडल जीतिले दे ब्रोंज मेडल पाइथिले एटे कंफर्म हो जे देखिए कमेंट कोंजु से को मेडल जीतिले ब्रोंज ना सिल्वर मेडल नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट इज द फेस्टिवल कॉल्ड खच्ची पूजा involving the worship of 14 deities in 7 days traditional celebrated को स्टेट से सेलिब्रेट करा जे खच्ची पूजा जोटे कि 14 टा देवदेवी पूजा कर 7 दिन पर्यंत सेलिब्रेट कर खच्ची पूजा एटा होची त्रिपुरा गोटे फेमस फेस्टिवल खच्ची पूजा हला त्रिपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट विल द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 बी हेल्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 होस्ट हेतला हरियाणा रे हला 4th एडिशन एटा हरियाणा होस्ट करथला नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड Alfonso de Albuquerque Portuguese capture Goa with the help of some local केबे कैप्चर करथले ना 1510 रे हला 1510 रे अल्फोंसो डी अल्बुकुरेक गोवा कैप्चर करथला विथ द हेल्प ऑफ सम लोकल गोवा रो किछि लोकल को सपोर्ट रे से गोवा कैप्चर करथला के अल्फोंसो डी अल्बुकुरेक से पोर्तुगीज रहथला ठीक अछि 1510 रे नेक्स्ट क्वेश्चन In which year was the Project Tiger launched at Jim Corbett National Park in India to conserve the declining number of tigers? जो tigers population कमी जाउची तो किपरि संरक्षण करा दिबो
गोटे प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 1973 है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये होता है 1973 मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज द 19th कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन न्यू दिल्ली रे 19th कॉमनवेल्थ गेम होता केबे 2010 रे कहली कॉमनवेल्थ गेम हमर 2010 न्यू दिल्ली रे होस्ट करथला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट एंड ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड आर्म्स एक्ट जोटा एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जोटा थिला माने हम इंडियन सब छापुले लोकल लैंग्वेज से जान पार नथिले से कौन छापुछन सेटा से माने देखिबे अप्रूव कला परे सेटा छापी पारे सेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थिला 1878 सेटा कोन थिला पास्ट हेतला 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज टेकन द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन माने को कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन हम आनिचे जुडिशियल रिव्यूटा आछि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन हम आनिचे जुडिशियल रिव्यू हला। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन टा कमीबा आउ इंक्रीज इन मनी सप्लाई बढ़िबो किंतु प्रोडक्शन टा कमीबो देन इन्फ्लेशन होबो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कान्हा नेशनल पार्क बांधावगढ़ नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क ये लोकेटेड एटा बथपके आछि एटा होछि मध्य प्रदेश कोन मध्य प्रदेश किछ नेशनल पार्क गोटे कान्हा बांधावगढ़ पन्ना मन बंधु कान्हा पन्ना पेंच फसिल सतपुड़ा बांधावगढ़ माधवगढ़ ये सब कोन मध्य प्रदेश नेशनल पार्क कान्हा पन्ना पेंच फसिल सतपुड़ा बांधावगढ़ माधवगढ़ ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन किंग कनिष्क वाज ए फेमस रूलर ऑफ व्हिच इंडियन डायनेस्टी कनिष्क थिले कुषण डायनेस्टी रो किंग थिले हला कुषण डायनेस्टी रो किंग थिले कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेरू लेक व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट कोलेरू लेक जोटा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सेटा होजी आंध्र प्रदेश रे सिचुएटेड आंध्र प्रदेश रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोनेरू हम्पी दिव्येंदु बरुआ मैग्नस कार्लसेन आर प्रज्ञानंदा ये सब को खेलाड़ी ये होजी चेस प्लेयर हला चेस प्लेयर ये सब नाम मन रखिबे आर प्रज्ञानंदा हला कोनेरू हम्पी दिव्येंदु बरुआ मैग्नस कार्लसेन जेमती डी गुकेश हला चैंपियन हेतल डी गुकेश जो कोन फेमस चेस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुबनी फोक पेंटिंग आर्ट इज ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ व्हिच स्टेट मधुबनी फोक लोक पेंटिंग गोटे हला एटा होची बिहार रो फेमस पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग होची बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पट्टचित्र होची कोन हमर ओडिसा रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन हला नेम ऑफ द प्रोसेस जो एनर्जी प्रोडक्शन होची सन रे एटा होची न्यूक्लियर फ्यूजन कोन न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द स्टेट दैट सेपरेट इंडिया एंड इट्स नेबर श्रीलंका इंडिया और श्रीलंका को स्टेट टा हमरो अलग होची एटा होची पल्क स्टेट पीएलके पल्क स्टेट भाबी कि पाकिस्तान कर दबने श्रीलंका और इंडिया मध्य होची कोन पल्क स्टेट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओणम इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल विथ ओरिजिन इन द स्टेट ऑफ डैश इन इंडिया ओणम होची केरला गोटे फेमस फेस्टिवल हिंदू फेस्टिवल ओणम कोडी मुख्यतः पालन कर जाए केरला रे ओरिजिन होची केरला हला ओरिजिन होची केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित राम नारायण an Indian musician was credited with popularizing the musical instrument dash as a solo concert instrument पंडित राम नारायण हला से जने सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हला सारंगी के बदंती पंडित राम नारायण मन के पंडित राम नारायण से पॉपुलर करथिले इंस्ट्रूमेंट सारंगी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोफ्लाविन प्रेजेंट इन फिश आल्सो नोन एज हम माछ जो खाऊ माछ रे कोन पाऊ ना विटामिन B2 हला विटामिन B2 जे राइबोफ्लाविन थाए विटामिन B2 होची तर केमिकल नेम राइबोफ्लाविन हला कोन कोथे थाए फिश माछ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉस मिल्क कर्ड कंटेन हम जो खट्टा दही हला जो दही एवं क्षीर
खट्टा है ये कौन लैक्टिक एसिड थे है लैक्टिक एसिड मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन द सूरत स्प्लिट सूरत विभाजन टुक प्लेस इन द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर सूरत विभाजन केबे हेतिला सूरत विभाजन 1907 रे बंग विभाजन मन कि 1905 सूरत स्प्लिट हेतिला 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन द 36th edition of the 2022 national games of India was held in the state of dash हेउची गुजरात हला 2022 नेशनल गेम कोड खेल हेतिला गुजरात रे हला गुजरात रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज सेल द एडिशनल बैटरी इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड कौन सल्फ्यूरिक एसिड द एसिड यूज्ड इन लीड स्टोरेज सेल ट्रेडिशनल बैटरी इज कॉल्ड कौन ना सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैक्सीन क्लाइमेट गुरेन द वैक्सीन क्लाइमेट calmate guren vaccine popularly called BCG vaccine is vaccine to prevent which of these disease को डिजीज ପାଇଁ BCG टीका हम नो वैक्सीन नो ना ट्यूबरक्लोसिस जोटा कि टीबी बोली हम जाने छे टीबी हेले हमको BCG वैक्सीन नेइथिले टीबी होएनी हैला BCG वैक्सीन नेइथिबे तले टीबी हबने टीबी ପାଇଁ हम कोन ट्यूबरक्लोसिस ପାଇଁ BCG वैक्सीन अछि तो BCG जो साइंटिस्ट ताको नाम एटा अछि कोन बेसिली कैलमेट गुरेन हैला दिनो साइंटिस्ट को नाम एटा BCG वैक्सीन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन the duration of the 12th 5-year plan is 12th 5-year plan टा 1 एप्रिल 2012 रु 31 मार्च 2017 पर्यंत थिला बट ता पूर्व कोन एटा हमर कोन हैला हमर नीति आयोग आसी वाला हैला नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस नीति आयोग केबे 2015 जनवरी 1 को लागू होइथिला द फेमस नोबेल पिंजर based on riots during the Indian independence was written by पिंजर एटा गोटे नोबेल टा एटा कि लिखछन्ती अमृता प्रीतम कि लिखछन्ती अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1919 वाज अगेंस्ट रावलाट एक्ट 1919 रे गांधी जी कोन मतलब मेजर नेशन वाइड सत्याग्रह करथले एटा होची रावलाट एक्ट अगेंस्ट रे 1919 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन The gas involved in Bhopal incident was भोपाल गैस जो हेतला ट्रेजेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी सेसे कोन लीक हेतला ना मिथाइल आइसोसियानेट बहुत सा लोगों को मृत्युवरण हेतला कोन मिथाइल आइसोसियानेट लीक फଳରେ भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत सारा लोक मरथिले भोपाल कोड अछि मध्य प्रदेश हला। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गोल गुंबद बोल कहजे of the dash is the mausoleum of मोहम्मद आदिल शाह रो गुंबज एटा होची कोड अछि बीजापुर कर्नाटक रो कोडी बीजापुर अछि हला कर्नाटक बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन द हिमालय बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी ऑफ माउंटेन हिमालयटा हमर फोल्ड माउंटेन हला यंग माउंटेन बोल कहजे এবং फोल्ड माउंटेन हिमालयटा कोन फोल्ड माउंटेन। द लार्जेस्ट मसनरी डैम नागार्जुन सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर नागार्जुन सागर टा को नदी ऊपर अछि ना कृष्णा नदी ऊपर अछि नागार्जुन सागर डैम कोड अछि ना कृष्णा नदी ऊपर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन द latitude of mainland of India extend between latitude हमर mainland of India रा कोड केते ना 8 डिग्री 4 north to 37 degree 6 north पर हला 37 degree 6 north। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ द राइट ब्रदर क्रेडिट विथ द इन्वेंटिंग द एरोप्लेन राइट ब्रदर हम जो एरोप्लेन इन्वेंट करथले ताको ना कोन विल्बर राइट आ ओटला ओलभिले राइट हला हमर एरोप्लेन जो राइट ब्रदर इन्वेंट करथले ताको ना होची विल्बर राइट ओलभिले राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म ऑफ alluvial soil हमर नॉर्दर्न प्लेन इंडिया दा नॉर्दर्न साइड रे हमरे alluvial soil। नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक हिमालय रो आउटर रेंज
रेंज को आम शिवालिक कहू। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिवर नर्मदा राइजेस इन द मध्य प्रदेश फ्रॉम द डैश आमर नर्मदा रिवर कौट आसी ना अमरकंटक हिल्स अमरकंटक जो आसी कौन नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स डैश मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट करछि existence of both private and public sector existence of both and private sector mixed economy कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द मराठा एंड अहमद शाह दुरानी मराठा और अहमद शाह दुरानी भितर होइतिला द रूलर ऑफ अफगानिस्तान की अहमद शाह दुरानी थिला फाउट इन द ईयर 1761 होइतिला ना आ विषय जो फिल्म टा है हला पानीपत ये स्टोरी पर 1761 होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिप्लेस्ड GATT has its headquarter in GATT हमरो तार हेडक्वार्टर कौन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होची जेनेवा स्विट्जरलैंड GATT आगु जोटा थिला ताको रिप्लेस कला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तार हेडक्वार्टर होची जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इन द नील फ्लोज थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी हमरो फ्लो करछि कोठी को कॉन्टिनेंट अफ्रीका रे कोठी अफ्रीका रे। Under which article President of India can proclaim financial emergency? Financial emergency जदि हबो तला होची आर्टिकल 360 कोन आर्टिकल 360 एक्सटर्नल एग्रेशन जदि इमरजेंसी को 352 हला प्रेसिडेंट रूल वाला 356। नेक्स्ट क्वेश्चन उस्ताद बिलायत खान one of the great musician from India is globally renowned for playing which instrument मन रखिए सितार वादक के उस्ताद बिलायत खान सितार प्लेयर उस्ताद बिलायत खान सितार प्लेयर। भेमनाथ लेक व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज इन व्हिच स्टेट तले भेमनाथ लेक टा लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया जोटा कि केरला रे लोकेटेड भेमनाथ लेक केरला मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कलर रिंग ऑफ अ टिश्यू बिहाइंड द cornea called the regulate the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil कहउची इरिस कहउची के कहउची इरिस हला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डोमिनेंट सब्सटेंसेस दैट मेक्स अप द हेयर नेल्स हूफ्स हॉर्न्स एंड द टॉप लेयर ऑफ द स्किन इन द ह्यूमन बॉडी कोन थाए केराटिन थाए कोन थाए केराटिन हला हमर नेल्स हूफ्स हेयर रे कौन केराटिन था। व्हाट इज द मिनिमम एज इक्वल टू द अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिमम एज होची 35 लोकसभा पई कोन मिनिमम एज थिला केते 25 राज्यसभा पई 30 गवर्नर ऑफ स्टेट हेले 35। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एल्युमिनियम होची बॉक्साइट कोन बॉक्साइट एल्युमिनियम ओर होची बॉक्साइट सबटा अधिक कोड मिले हमर ओडिसा रे। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हमर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब करला 26 नवंबर 1949 हला 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन द ईयर 2022 2022 कॉमनवेल्थ गेम कोड करे हला होची ब्रिमिंघम इंग्लैंड रे हला 2010 रे इंडिया न्यू दिल्ली होतला 2022 रे लास्ट टाइम होतला ब्रिमिंघम इंग्लैंड रे। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हेले आर्टिकल 25 टू 28 25 से 28 होती राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन दैट नो चाइल्ड बिलो द एज 14 years shall be employed to work in any factory minor engage in any other hazardous employment माने 14 वर्ष कम पिला को आपण कोडी कंपनी बा कोडी फैक्ट्री रे एंगेज करतोनी काम रे लगे परिबानी एटा होची आर्टिकल 24 हला आर्टिकल 24 डील्स करछ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल का डेफिनेशन को आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 110 110 आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन
owns affair in matters religion है article 26. Which gland or organ in human body secretes the bile juice? ଆମର କୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା କିମ୍ବା କୋଉ ଅର୍ଗାନ ଯୋଉଟା କି ସିକ୍ରେଟ କରୁଛି ବାଇଲ ଜୁସ୍ ହେଉଛି ଲିଭର କି ଲିଭରରୁ ସିକ୍ରେସନ ହେଉଛି ବାଇଲ ଜୁସ୍ ଲିଭର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚन which is the largest ବା deepest ocean of the world largest ocean of the world ହେଲେ Pacific Ocean deepest ocean Pacific Ocean प्रशांत महासागर है लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट বা acceptor blood group universal recipient की AB positive which leader of the Indian freedom movement was called the grand old man of India grand old man of India का बोझे दादा भाई नारोजी का बोझे दादा भाई नारोजी which novel is written by Mulk Raj Anand that shows the cruelty of the caste system based on the pre-independence era of India ना इलेक्शन की अनटचेबल अनटचेबल की लिखी मुल्कराज आनंद which organization was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose in 1876 Surendranath Banerjee ଆଉ के आनंद मोहन बोस आमर करथिले कोन द इंडियन एसोसिएशन फाउंड करथिले 1876 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रेस्पोंसिबिलिटी जे पद्म विभूषण लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल डांसर बिहाइंड रिवाइविंग द क्लासिकल डांस फ्रॉम ओडिसी इन द 20th सेंचुरी सोजी केळुचरण महापात्र पद्म विभूषण दिया जायछि ना ते ओडिसी डांसर जने नेक्स्ट क्वेश्चन which planet is our solar system is nearly as big as the earth and also known as earth twins क्या कहते हैं Venus को कहते हैं earth twins next question which planets do not have satellites revolving around them which planets do not have satellites revolving around them and so जी Mercury और Venus तार किसी own satellite नहीं next question which vitamin is popularly known as the sunshine vitamin as it's obtained from sun rays मतलब vitamin D है vitamin D को हमें कहू sunshine vitamin कारण सूर्य को हमें vitamin D पाई था next question who attacked and looted the famous Somnath temple in 1026 AD 1026 AD रे सोमनाथ टेम्पल के आक्रमण करथिले मोहम्मद कोन गजनी हला मोहम्मद गजनी केते थर आक्रमण करथिले 17 थर आक्रमण करथिले 1026 एडी रे भी आक्रमण करथिले के फेमस सोमनाथ टेम्पल को मोहम्मद गजनी who founded the Swaraj Party in 1923 along with the मोतीलाल नेहरू सहित चित्तरंजन दास हला स्वराज पार्टी फाउंड करथिले 1923 रे स्वराज पार्टी फॉर्मेशन करथिले चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू who gave the British India government enormous power to repress political activities and allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. It was Article Rowlatt Act 1919 अनुसार Rowlatt Act 1919 अनुसार माने किछि ट्रायल हबने किछि जजमेंट हबने कते 2 वर्ष कोन प्रिजनर जेल बंदी कर रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन who has written the book century is not enough my roller coaster ride to success eta ki lekhchen century is not enough my roller coaster ride to success Saurav Ganguly Indian cricket player next question who is the first female from India to win Germany award first female from India जे की जर्मनी अवार्ड जीती तांको नाम होती तानवी शाह next question who is the first Odissi dancer from the Odisha to have received the Padma Vibhushan in the year 2000 2000 पद्म विभूषण अवार्ड पाइथिले ओडिसी डांसर ता नाम होती केळुचरण महापात्र तांको पई ओडिसी डांसर बहुत फेमस लाभ करथिला नेक्स्ट क्वेश्चन who are the author of the Indica an account of India under the reign of Maurya dynasty मौर्य समय इंडिका लिखा हैतला तार अर्थ की मेगास्थनीज नेक्स्ट क्वेश्चन who was the first president of Indian National Congress
फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट किए थे ना आनी बेसांत के थे आनी बेसांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी रो फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 रे फाउंड करथिले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल समय फेमस न्यूज़पेपर थला केसरी तार फाउंडर और एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक के थे बाल गंगाधर तिलक थे केसरी न्यूज़पेपर रो फाउंडर और एडिटर। हु रोट द फेमस नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के थे कि लिखते किरण देसाई लिखते द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। हु रोट द ग्रामाटिकल वर्क अष्टाध्यायी फर्स्ट ग्रामर ऑफ बुक संस्कृत लैंग्वेज हम पढ़ी कौन ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज अष्टाध्यायी जोटा कि पाणिनि लिखते पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डांस फ्रॉम द नोटेड क्लासिकल डांसर शोभाना नारायण शोभाना नारायण होती कथक डांसर मन रखिए कथक डांसर किए शोभाना नारायण। हावा महल बिल्ड बाय द महाराजा स्वाई प्रथम सिंह इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी हावा महलटा कोठी लोकेटेड ना जयपुर राजस्थान है सेटा किए तैयार करथिले महाराजा सवाई प्रताप सिंह तैयार करथिले हावा महल जयपुर राजस्थान रे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज ए माउंटेन पास इन द पीर पंजाल रेंज एट ए मैक्सिमम अल्टीट्यूड ऑफ 2832 मीटर दैट कनेक्ट द कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ द आउटर हिमालय एंड द प्लेन इन द साउथ एटा होची बनिहाल पास आंसर कोन बनिहाल पास द माउंटेन रेंज जोटा कि पीर पंजाल रेंज अछि हला अल्टीट्यूड कोन 2832 मीटर कनेक्ट करछि कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर with the outer Himalaya and the plain in south बनिहाल पास। Dash is an example of a intrusive igneous rock granite is an example of a intrusive igneous rock granite का igneous rock का example। next Dash offered a scathing criticism of the economic impact of a British rule in India through its book Poverty and Un-British Rule in India जो Poverty and Un-British Rule in India এটা লিখতে কি दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड 1928 इन दिल्ली आंसर होची चंद्रशेखर आजाद फाउंडर थे कहार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडर थे चंद्रशेखर आजाद 1928 न्यू दिल्ली रे फाउंड करथिले। Next question Dash was the first and only Muslim woman to oversee on the throne of Delhi है मुस्लिम वुमेन जे कि बसते गादी देखिए राजिया बेगम है राजिया सुल्तान बोली कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन Dash was the first Indian woman to write an autobiography and also first to do so in Bengali in her book titled Amar Jivan which was published in 1876 क्या होची राज सुंदरी देवी जे कि इंडिया द फर्स्ट वुमेन लिखी थे ऑटोबायोग्राफी एंड आल्सो द फर्स्ट टू बेंगली भी फर्स्ट थे अमर जीवन लिखी थे जोटा कि पब्लिश होता 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद मठ इज फेमस डैश नोवेल व्हिच वाज द रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ एटा होची बेंगली नोवेल है आनंद मठटा ओडिया भाबी दबने आनंद मठ होची बेंगली नोवेल जोटा कि लिखी थे बंकिम चंद्र चटर्जी। Next question My Country My Life is the autobiography of which ex-deputy prime minister of India हमरो ex deputy prime minister थे लाल कृष्ण आडवाणी तांकर ऑटोबायोग्राफी मन रखिबो माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। शास्त्रीय नृत्य recognized classical dance from in India by the Sangeet Natak Academy only in 2000 originate from এটা originate हेची आसाम है शास्त्रीयटा कौन आसाम ओरिजिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एटा होची कपिल देव लिखछन्ती कोन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव है कपिल देव इंडियन क्रिकेट प्लेयर जे कि हमको फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते ओडीआई वर्ल्ड कप 1983 रे कैप्टन थे कपिल देव बॉलर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच फेमस इंडियन क्रिकेटर आंसर होची युवराज सिंह। युवराज सिंह होची इंडियन क्रिकेट प्लेयर जे कि इलेक्शन कौन से कैंसर तांको हेतला तापर भी से बैक क्रिकेट खेली चले वर्ल्ड कप रे भी हिस्सा देले 2011 वर्ल्ड कप रे द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच फेमस इंडियन क्रिकेटर ले युवराज सिंह। 2011 से कौन मैन ऑफ द मैच में मैन ऑफ द प्लेयर हेतले से कमेंट रे कहबे 2011 वर्ल्ड कप रे युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ सीरीज गौतम गंभीर युवराज सिंह ए दुटा भितर कोटे कंफ्यूजन अछि से कमेंट रे कहंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट exceeds its revenue is called as budget deficit ला the situation कौन कह जाए budget deficit कह जाए the expenditure of the government exceed the revenue ठारू इनकम ठारू expenditure जदि अधिका हो सेटा होची budget deficit माने एति कि तुम बजेट आकलन करथो किंतु अधिका खर्च करथो सेला कोन deficit financing हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन according to census 2011 percentage of urban population in India is 31.16 ହେଲା urban population हम 2011 जनगणना अनुसार 31.16 percentage। नेक्स्ट क्वेश्चन according to the 2011 जनगणना अनुसार what is the male literacy rate मेल लिटरेसी मेल साक्षरता पुरुष साक्षरता थिला 82.14% 82.14% मेल लिटरेसी रेट। According to the census of India 2011, which union territory has the lowest density population? Lowest density population है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मान गोटे स्क्वायर किलोमीटर रे बहुत कम पॉपुलेशन होते। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाराम मेल भाली इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड ए कोरियोग्राफर एंड ए foremost exponent of the dash dance from the Bharatanatyam बुझले कोन पांडानुला स्टाइल को डांस करथिले भारतनाट्यम डांसर थिले मो पांडानुला स्टाइल रे भारतनाट्यम डांस करथिले कि अलारामेल भाली एटा भी 6 थो रिपीटेड क्वेश्चन टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन एन alloy with dash in it it's referred to an amalgam ला एन alloy with mercury तो symbol is Hg mercury Hg in its refer to as a amalgam। Next question an artificial lake named Gobind Sagar was created in 1976 by a huge hydroelectric dam at Bhakra on the Dash river Bhakra dam टा होची सतलेज रिवर पर होची भाकरा डैम हला आर्टिफिशियल लेक ता ना होची गोविंद सागर क्रिएट हेची 1976 रे हला एटा की हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम होची कोडी भाकरा ऑन द सतलेज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रास इज एन alloy of ब्रास काउ नहीं गठित ब्रास रे कॉपर और जिंक हला कॉपर और जिंक ब्रास इज एन alloy of copper and zinc brass is an alloy of copper and zinc BCZ मतलब BCZ brass copper zinc। Next question by which constitutional amendment political defection was banned? The 52 Amendment Act 1985 52nd Amendment Act 1985 political defection ban है। Next question Gautam Buddha attained enlightenment under a people tree at कोठी enlightenment हेतले गौतम बुद्ध होची बोधगया कोठी बोधगया हला पीपल गछ तळे बसिकी एनलाइटमेंट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतमी पुत्र सातकर्णी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डैश एम्पायर इन द सेकंड सेंचुरी से होची सातवाहन हला सातवाहन एम्पायर केतले गौतम पुत्र सातकर्णी ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन द ग्रेटेस्ट रूलर थिले गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन Godan is a novel written by Munshi Premchand, published in the year 1936. मन रखिबे तो आछि गोदान नोवेलटा की लिखछन्ती ना मुंशी प्रेमचंद लिखछन्ती गोदान जोटा कि 1936 रे पब्लिश हेतला। गुरु भेम्पादी चिन्ना सत्यम
awarded with the honor of the Padma Vibhushan by the Government of India in 1998. Is known for his brilliant performance and a choreography in which style of Indian classical dance? মনে রাখবে কুচিপুড়ি। কোণ কুচিপুড়ি ডান্স কিଏ ଗୁରୁ ଭେମ୍ପାତି ଚିନା ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଭେମ୍ପାତି ଚିନା ସତ୍ୟମ କୁଚିପୁଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ 1998 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡଉଡ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶାଲ ଟିକ୍ ନିମ୍ ଶିଶମ ହେଉଛି ହାର୍ଡଉଡ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଲାଇକ୍ କ'ଣ ଶାଳ ଆଉ ଟିକ୍ ନିମ୍ ଆଉ ଶିଶମ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ସ୍ୟାଣ୍ଡଲଉଡ୍ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏସବୁ କେଉଁ ଫରେଷ୍ଟରେ ମିଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ମିଳେ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ କେଉଁ କାଠ ମିଳେ କେଉଁ ଗଛ ମନେ ରଖିବେ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଶାଳ ଟିକ୍ ନିମ୍ ଶିଶମ ସ୍ୟାଣ୍ଡଲଉଡ୍ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଉ ମେନି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସମ୍ବିଧାନରେ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ହେଲା 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ identify the crop based on the following information it is also known as the golden fiber it grows well on well drained fertilized soils in the floodplains where soil are renewed every year that is jute ହେଲା jute ଆମର କଲ୍ଟିଭେସନ କରାଯାଏ jute ହେଲା ଝୋଟ ଯୋଉଟା ଝୋଟ ଚାଷ ଅଧିକାଂଶ କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ if in the west it is in Guharmoti in the east it is Khibithu in the north is Siachen glacier then south is କ'ଣ କରିବା ହେଲା west ଯଦି ଗୁହାରମତି east ରେ ହେଉଛି କିବିଥୁ ଆଉ ନର୍ଦର୍ନ ଇଷ୍ଟ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଦେନ୍ ସାଉଥ ରେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତରେ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ୱେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଗୁହାରମତି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ କିବିଥୁ ନର୍ଦର୍ନରେ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ସାଉଥରେ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ଇଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ contaminate the source of drinking water or food which disease which spread who disease spread हुए टाइफॉइड ହେଲା waste material ଆଉ କ'ଣ ଆମ source of drinking water କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟରୁ spread ହେଇଥାଏ କ'ଣ टाइफॉइड। next question in dash James Mill a Scottish economist and a political philosopher published a massive 3-volume work a history of British India କେବେ ଏଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1817 ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଯିଏକି ସ୍କଟିଶ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍କଟିଶ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫର ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ 3 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତା ନା ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ନୋବେଲଟା ଲେଖିଥିଲେ 1817ରେ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ 1918 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ went to dash to organize a ସତ୍ୟାଗ୍ରହ movement among cotton mill work against Indian mills owner and the नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल এটা হচ্ছে আহমেদাবাদ ହେଲା এটা হচ্ছে আহমেদাবাদ মিল সত্যাগ্রহ বলি এটা ଅଛି 1918 ରେ ହେଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ଆହମଦାବାଦ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଟନ ମିଲ୍ ୱାର୍କର ହେଲା କଟନ ମିଲ୍ ୱାର୍କର ସହିତ ମିଶିକି ଏଗନେଷ୍ଟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲ୍ସ ଓନରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟା ଆଉ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା ଆହମଦାବାଦ ମିଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1918। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ in cricket the field is oval with a rectangular area ହେଲା cricket field ରେ oval ଟା ହେଉଛି rectangular area ଥିଲା the middle known as pitch which is dash wide तो pitch ଟା ଯୋଉଠି କ'ଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଆମର ବୋଲିଂ କରେ ସେ ପିଚ୍ ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା ୱାଇଡ୍ ଟା ହେଉଛି କ'ଣ 22 yards ଯୋଉଟା କି 20.12 ମିଟର ବାଇ 10 ଫିଟ୍ ହେଲା ବାଇ 10 ଫିଟ୍ 3.04 meter मन रखिए है 22 yards 20.12 meter by 10 feet 22 yards जोटा कि 20.12 meter by 3.04 meter by 10 feet तो एति होला आज इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जोटा कि सब एग्जाम रे आसी छी आगामी एग्जाम भी इंपोर्टेंट अछि आउ जदि पार्ट 2 देखिनेबे और पार्ट 4 भी देखिनेबे चार्टा पार्ट टोटल 5टा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर हम तो वीडियो जब भल लगे लाइक करूँ चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब कर रखु थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद।